ओम शांति। 15/11/2025 की प्रातः मुरली। बाप दादा बोलचे मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स को सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। বাবা বলছে যে বাবার ইয়াদই তোমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানাতে হবে, নিজের ক্যারেক্টার सुधारते হবে, তার জন্য ইয়াদের যাত্রায় থাকতে হবে। प्रश्न में बाबा बोल रहे हैं अवस्था की परख किस समय होती है, अच्छी अवस्था किसको कहेंगे। বাবা বলতে চাইছে যে অবস্থার পরখ কখন বোঝা যাবে। उत्तर में बाबा बोलते যে अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। यदि बीमारी में भी खुशी बानी रहे और खुश मेजाज चेहरा से सबको बाप को याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। बीमारी अवस्था तो यदि আমরা খুশিতে থাকি এবং সবাইকে খুশি বাড়তে পারি, খুশ মেজাজ চেহারা শো করতে পারি, এটাই বোঝাবে আমাদের अच्छी अवस्था। बाबा बोलছে যে अगर खुद रोएंगे उदास होंगे तो दूसरों को भी खुश मेजाज कैसे बनाएंगे। যদি নিজেরাই কাঁদবে রোएंगे তাহলে কি করে অন্যদেরকে খুশ মেজাজ বানাएंगे। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। বাবা বলছে যে বাবার জ্ঞানে থাকতে গেলে যা কিছুই হয়ে যাক কান্না কাটি করা যাবে না। ओम शांति। दो अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। সৌভাগ্য চলা जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। যখন সৌভাগ্য চলে যায় তখন আমরা দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যাই। उदाहरणस्वरूप बाबा बोलছে যে যেমনি স্ত্রীকে पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। वो एक प्रकार दुर्भाग्य यदि स्त्री का पति मर जाए। अकेला हो जाते हैं, कारण से अकेला हो जाए। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে আমরা সদাকে লিয়ে সৌভাগ্যশালী বানছি। वहाँ दुख की बात नहीं, ওখানে দুঃখের কোনো ব্যাপারই নাই। मृत्यु का नाम नहीं होता, मृत्युर नाम नहीं। विधवा नाम ही नहीं होता, विधवा कोनो नाम नहीं। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है, कारण विधवारा दुखी হয়, কান্নাকাটি করে। ভাল সাধু সন্ত है, ऐसा नहीं कहेंगे कि उनको कोई दुख नहीं होता। সাধু সন্ত হলেও যে তাদের কোনো দুঃখ হয় না এটা বলা যাবে না। যেমন সাধু সন্তের মধ্যে কেউ পাগল বান পাতে হ্যাঁ, বিমার রোগী भी होते हैं, কেউ কেউ রোগী হয়ে যায়, সাধু সন্তরা পাগল হয়ে যায়। হচ্ছে কারণ এ হ্যাঁ ही रोगी दुनिया, কারণ এটা রোগী দুনিয়া। সত্যযুগ হ্যাঁ নিরোগী দুনিয়া, সত্যযুগ হচ্ছে নিরোগী দুনিয়া। बाबा जी जब तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। আমরা ভারতকে আবার শ্রীমতের আধারে নিরোগী বানাচ্ছি। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, এখন মানুষের कैरेक्टर খুবই খারাপ। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। সেই জন্য বাবা বলছে যে স্কুল में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, সেখানেও ক্যারেক্টারের উপর একটা কলাম থাকে, ক্যারেক্টারের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু তা থেকে কোনো ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়? उनके कैरेक्टर्स का पता चलते हैं, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखा था। बाबारो এখানে রেজিস্টার আছে ক্যারেক্টারের। বাবা হচ্ছে हर एक अपना रजिस्टर रखो। बाबा जी निजे निजी रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है, निजेই দেখতে হবে যে हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। सेल्फ चेकिंग করতে হবে যে আমি তো কোনো ভুল করছি না। बाबा जी যে पहली बात तो बाप को याद करना है। बाबा जी এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে বাবাকে याद करना, কারণ ইয়াদের মাধ্যমেই আমাদের ক্যারেক্টার চেঞ্জ হবে। उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधारते हैं। यादें কত রকম উপকারিতা, আমাদের आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। बाबार याद আমাদের आयु भी बड़ी होती है। ये तो है ज्ञान रत्नो। बाबा जो ज्ञान দিচ্ছে এগুলো হচ্ছে রত্ন। याद को रत्न नहीं कहा जाता, याद के रत्न বলা যাবে না। याद से আমাদের कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्म का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। बाबा যে 84 জন্মের চক্রের কথা তোমরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতেই পারবে না, কারণ কেউ জানেই না। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। শঙ্কর কে তো ক্যারেক্টার नहीं कहेंगे। बाबा जी যে শঙ্করের তো এখানে কোনো রোলই নেই, কোনো ক্যারেক্টারের ব্যাপার নেই। तुम बच्चे जानते हो আমরা এখন জানি ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। আমরা এখন জানি ब्रह्मा और विष्णु क्या कनेक्शन। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु बनते हैं, जीवन मुक्ति पाते हैं। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো জরুর ইহাই চায় না, প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই থাকবে। সাধারণ তন চায়, শিব বাবা সাধারণ তনে প্রবেশ করে নাম রাখে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বহুত করকে इसमें ही मुझदे है, অনেকে এটাই বুঝতে পারে না যে ব্রহ্মা কি করে হচ্ছে। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। ब्रह्मा बाबा হচ্ছে পতিত পাবন বাবার রথ।
कहती भी है दूर देश के रहने वाला आया देश পরায়ে। বাবা দূর দেশ থেকে শিব বাবা আসছে পরম ধাম থেকে ব্রহ্ম বাবার রথে পদার্পণ করছে। কি জন্য আসছে? পাবন दुनिया बनाने वाला पतित पवन बा पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। बाबा जी पतित दुनिया একজনও পাবন नहीं। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। এখন আমরা বুঝেছি 84 জন্ম আমরা কিভাবে নি, कोई तो लेते होंगे ना। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सत्ययुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्य को जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। মানুষ जानते ही पारे ना যে কারা 84 जन्म নেয়। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 जन्म हुए ये बड़ी जुक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। बाबा जी 84 जन्म तो सबाई নেবে না। একসাথে সব শরীর আएंगे আর শরীর ছড়েंगे। একসঙ্গে কি সবাই একসাথে আসবে আর একসাথেই শরীর ছড়বে? এটা তো হতেই পারে না। ভগবানবাজ भी है, ভগবানবাজ भी है যে तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। বাবাই জানে আমাদের 84 জন্মের কাহিনী। ভগবানই ব্যাক समझाते हैं तुम आत्माয় 84 जन्म लेती हो। আমরা যারা প্রথম থেকে আসি তারাই 84 জন্ম নিই। এই 84 जन्म की कहानी बाप तुम बच्चों को বেশ শোনাতে है। বাবাই আমাদের এই কাহিনী শোনাচ্ছে। এ भी एक पढ़ाई है, এটাও একটা पढ़ाई सत्यनारायण की कहानी। 84 का चक्र को जानना बहुत सहज है। दुष्ट धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। বাবা বলছে যে 84 জন্মের ব্যাপারটা দুষ্ট ধর্মাবলম্বীরা এটা জানবেই না, কারণ তারা কেউ 84 জন্ম নেয় না। তোমারে মে भी कोई সবই 84 জন্ম नहीं लेते। বাবা যে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে সবাই 84 জন্ম নেবে সেটাও না। সবইকে 84 জন্ম হতো সব এক কাঠে आ যায়। সবাই যদি 84 জন্ম নেয় তাহলে সবাই তো একসঙ্গে চলে আসবে। বাবা যে এ भी नहीं होता है। তাহলে সারা মদার পড়াই আর ইয়াদ পড়ে। যে যত পড়াশোনা করবে আর ইয়াদে থাকবে তারাই পুরো 84 জন্ম নেবে। বাবা বলছে যে उसमें भी नंबर 1 है याद। याद ही सब থেকে কঠিন डिफिकल्ट सब्जेक्ट। এই জন্য याद ही मार्क्स जास्ती मिलती है। उनका प्रभाव भी बाबा जी उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है दो मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयमाला में पिरो जाएंगे। আমাকে याद করলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে যাবে আর বিজয়মালাতে দানা বান जाएंगे। ये है रेस, এটাই রেস। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारण करता हूँ। নিজেকে সেলফ চেকিং করতে হবে যে আমি কতটা বাবার জ্ঞান ধারণ করতে পারছি। कितने याद करते हो, বাবাকে কতটা টাইম याद করতে পারছি। मेरे कैरेक्टर्स कैसे है, আমার कैरेक्टर्स কি পাল্টেছে, দৈবিক গুণ কি এসেছে। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों के खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। আগে যদি নিজেই সবসময় রোনা পিট না করি তাহলে অপরকে খুশ মেজাজ কিভাবে বানাবো। बाप कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। बाबा এখানে যে रोते हैं से खोते से घाटती हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं। जा কিছু হয়ে যায় কিন্তু रोना যাবে না। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि हमने के आत्मा समझ बाप को याद करो। বাবা যে বিমারি হলেও কষ্টের মধ্যেও মানুষ খুশ মেজাজে থাকো এবং মানুষকে বোঝাও, এটুকু তো বলতে পারবে যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। বাবা বলছে बीमारी অবস্থাতেই বোঝা যায় যে বাচ্চার স্থিতি কেমন। बीमारी অবস্থাতেও যদি আমরা সেবা করতে পারি, জ্ঞান দান করতে পারি, তাহলে বোঝা যাবে আমার অবস্থা ঠিক আছে। तकलीफ में थोड़ा कुरकने की आवाज बाहर निकलती है, परंतु आपने को आत्मसमझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, বাবা এই মেসেজ দিয়েছে, এই মেসেজ সবাইকে দিতে হবে, বিমারির মধ্যেও দিতে হবে। পয়গম্বর मैसेंजर एक शिव बाबाई है। शिव बाबाई पैगंबर আছে, मैसेंजर আছে, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। আর যারা গুরু গোসাই ধর্মস্থাপক যা কিছু শোনায় ওগুলো সব ভক্তি মার্গের কথা। বাবাই একমাত্র মেসেজ বা पैगाम দেয়, अच्छा पैगाम দেয়। বাবাই अच्छा मैसेंजर বা पैगंबर है। বাবা বলছে যে इस दुनिया की जो भी चीज है सब विनाशी। এখানে সবই বিনাশী চিজ। উহা अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। আর বাবা আমাদেরকে সেই দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে জিনিসের কোনো टूट फूट नहीं, फाटবে না। वह तो चीज ही ऐसी अच्छे बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा, सॉलिड चीज হবে। यह साइंस से कितनी चीज बनती है, वह भी तो साइंस जरूर होगी। वह যেখানে যে আমি সায়েন্সের সুখ নিচ্ছি আমরা, ওখানেও আমরা সায়েন্সের সুখ নেব, रिफाइंड साइंस। क्योंकि तुम्हारे लिए तो बहुत सुख चाहिए, কারণ ওটা সুখ ধাম, সুখী দুনিয়া। সায়েন্স আমাদের অনেক কাজ করে দেবে ওখানে। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कुछ भी बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था,
ভক্তি মার্গ কব শুরু হওয়া, আর যে আমরা আগে কিছুই জানতাম না যে কখন থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়েছে, দাপর থেকে যে ভক্তি মার্গ শুরু হচ্ছে এসবও জানতাম না। কিতনে তুমনে দুঃখ দেখা, দাপর থেকে যে আমরা দুঃখ ভোগ করছি, দুঃখ দাম, এগুলো আমরা অত জানতাম না ডিটেলসে। এসব বাতে বাবাই আমাদেরকে বোঝাচ্ছে, অভি তোমার বুদ্ধি में है। देवताओं को कहा ही जाता है, দেবতাদের টাইটেল কি? সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বাবা যে ফের ওর কলায় ক্যাসে কম হই, তাহলে বাবা যে ষোলো কলায় যে সম্পূর্ণ ছিল দেবতারা, ওই কলা কিভাবে কমলো? अभी तो कोई কলাই নেই है, এখন তো কলিযুগে দেবতাদের কোনো কলাই নেই। চন্দ্রমা का भी धीरे धीरे কলা কম होती है না। বাবা যে ঠিক যেমনি ভৌগোলিকভাবে চন্দ্রমারও কলা কম হয়ে যায়, তেমনি আমাদের দেবতারও কলা কমতে কমতে কলিযুগে এসে জিরোতে দাঁড়িয়েছে। बाबा जी तुम जानते हो कि दुनिया भी पहले नई थी, तो वह हर चीज শতপ্রধান ফার্স্ট ক্লাস होती है। এই দুনিয়া যখন নতুন ছিল, শতপ্রধান জিনিস চीज ছিল, ফার্স্ট ক্লাস ছিল। फिर पुरानी होते होते কলায় কম হতে जाती है। সর্বগুণ সম্পন্ন এই লক্ষ্মী নারায়ণ है ना, লক্ষ্মী নারায়ণ কি সর্বগুণ সম্পন্ন বলা যাবে? अभी बाप तुमको সাচ্চি সাচ্চি সত্যনারায়ণ কি কথা শোনা रहा है। বাবা আমাদের সাচ্চি সাচ্চি সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছে। अभी ये रात, এখন রাত চলছে, ফের দিন হবে। তুমি সম্পূর্ণ মানতে हो तो तुम्हारे लिए फिर সৃষ্টি भी ऐसे ही चाहिए। আমরা যখন পবিত্র সম্পূর্ণ হয়ে যাব, তখন আমাদেরও সৃষ্টি সেরকমই চাই। তমপ্রধান সৃষ্টিতে আমাদের স্যুট করবে না। তখন 5 तत्व भी শতপ্রধান, তখন 5 तत्व भी শতপ্রধান হয়ে যাবে। इसलिए শরীর भी তোমার ন্যাচারাল বিউটিফুল হতে, এই জন্য আমাদের ওখানে শরীরও সত্যযুগে বিউটিফুল, ন্যাচারাল বিউটিফুল হবে। শতপ্রধান হতে হয়, শতপ্রধান শরীর, এ সারি দুনিয়া ষোলকলা সম্পন্ন বান जाती है। তখন প্রকৃতিও চেঞ্জ হবে, দুনিয়াও চেঞ্জ হয়ে যাবে, তার দুনিয়াও ষোলকলা সম্পন্ন হয়ে যাবে, 5 তত্ত্ব শতপ্রধান হয়ে যাবে। बाबा बोलছে যে अभी तो कोई कला नहीं है, जो भी बड़े से बड़े लोग है অথবা মহাত্মা आदि है, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। মানে এখনকার যারা বড় বড় শাস্ত্রবাদী মহাত্মা সাধু সন্ত, তারাও এই জ্ঞান নিতে পারবে না, কারণ তাদের একটা নিজস্ব অহংকার আছে, উনকা अपना ही घमंड रहता है। बहुत करके गरीबों की तकदीर में है, गरीब বাচ্চারাই বাবার জ্ঞান নিতে পারবে। कोई कहता है इतना ऊंचा बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। অনেকে অনেকে বলবে যে এত বড় বাবা, শিব বাবা, স্বয়ং ভগবান, সুতরাং তাকে তো কোনো মহান ঋষি বা পবিত্র আত্মা শরীরে আসা উচিত ছিল। বাবা বলছে যে পবিত্র হতেই है সন্ন্যাসী। বাপ ব্যাট সামজাতে मैं किसमें आता हूँ। বাবা বলছে না, আমি এই ভাগ্যশালী রথ ব্রহ্মার শরীরে আসি, मैं आता हूँ उसमें हूँ, কারণ ওই একমাত্র পুরে 84 জন্ম लेते हैं, একদিন भी कम नहीं। শ্রীকৃষ্ণ পয়দা হওয়া উস সময় সে ষোলকলা সম্পন্ন ঠেরা। যেদিন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হলো সেদিন থেকেই সত্যযুগ, এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরো ষোলকলা সম্পন্ন। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, हर चीज पहले शतप्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सत्ययुग में भी ऐसे होते हैं। बच्चा शतप्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम इस शरीर छोड़ शतप्रधान बच्चा बनता हूँ। बाबा जी तुम बच्चों को इतना लेसा नहीं है। আমরা যে সত্যযুগে যাচ্ছি, শতপ্রধান দুনিয়ায়, শ্রেষ্ঠ দুনিয়ায়, বলছে এরকম নেশা তোমাদের এখনো চড়ছে না ঠিকঠাক। খুশি কা পারা নাহি চাড়তে, এখন আমাদের খুশির পারা সেইভাবে চড়ছে না। जो अच्छी मेहनत करते खुशी का पारा चाहता रहते, যারা খুব মেহনত করছে এবং তাদের খুশির পারা চড়ছি, তাদের সকল भी खुशनुम रहती है। মুখ দেখি বোঝা যাচ্ছে খুশি খুশি মুখ। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा जी आगे তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना, ये भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते जब तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो सम के मारे डूब मरते, যারা নাপাস হবে তারা খুব অনুশোচনা করবে। तुमको भी बाबा बता देते हैं कि फिर बहुत पछताना पड़ेगा। তখন তাদের পশ্চাতাপের অগ্নি হবে, খুব পস্তাবে। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे, বাবা দিখলাएंगे এ বিকর্মাদি কিয়া। তখন তারা ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার করবে যে কি হবে, যখন তাদের বাবা দেখাবে যে তুমি এ বিকর্ম করেছো, পুরা পড়া नहीं टेटर बना इसलिए साजा मिलती है। সব সাক্ষাৎকার होगा। बाबा जी बिगड़ साक्षात्कार साजा काउকে দেয়া যাবে না। कोर्ट में भी बताते हैं ना, तुमने ए किया तो उसकी साजा ऐसे है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। बाबा जी जो आत्मा যখন পুরো পবিত্র হয়ে जाएंगे तो फिर तो शरीर, এই শরীর পুরানো শরীর छोड़ना ही पड़ेगा। ইহা रह না सके, তখন তোমরা এখানে আর থাকতে পারবে না। वो अवस्था तुमको धारण करनी है। और जो सही अवस्था तुम्हारे धारण करते हुए अभी तुम वापिस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो।
এখন আমরা फिरे যাব घरे, তারপর আবার खूब ताड़ाताड़ी नतून दुनिया आसबो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही एटा है कि हम जल्दी जल्दी जाए, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशानी तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तुम्हारी रेस ही ये है। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा ये पवित्र दिमाग, तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था। আমরা সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল, এখন तो ভিসিয়াস, फिर बाबा वाइसलेस दुनिया बनाएंगे। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं, হিরো হিরোইন कहते हैं ना, আমরা হিরো হিরোইন পাঠধারী রাজ্য নিচ্ছি আবার গাওয়াচ্ছি। बाबा जी हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसा जन्म में आते हैं। सत्ययुग त्रेतायुग আমাদের हीरे जैसा जन्म, তারপর दापर থেকে আমাদের জন্ম কোড়ি जैसा हो गया। अभी बाप कहते तुम कोड़ी के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। बाबा जी এখন তুমি টাকা পয়সার দিকে বেশি ধান্দা করো না, এখন শুধু বাবাকে ইয়াদ করো। एक कहती में हम भी टाइम वेस्ट करते थे। বাবা বাবা আগে টাকা কোড়ির পিছারি ছুটেছিল, তারপর যখন বুঝতে পারলো রিয়ালাইজেশন আসলো তখন সবকিছু छोड़े বাবাকে সমর্পণ করে দিল। তো तुमको भी कहा अब तुम मेरे बाल करे रूहानी ধান্দা করো। तখন बाबा बाबा की করলো सब कुछ छोड़ दिया। पैसा कोई फेंके तो नहीं देंगे, पैसा तो काम में आते हैं। पैसा बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। बाबा जी आगे चल, बड़े बड़े धनवान आएंगे। बाबा जी आगे तुम्हारे এখানে যোগ্য बहुत धनवान আসবে, तुमको मदद देते रहेंगे। बाबा जी एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना है गया कि ये सृष्टि चक्र कैसे बीतता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री जियोग्राफी हम बता सकते हैं। करेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझ सकते हो। बाबा जी लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी तो भिसियस कैरेक्टर्स है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी सुना सकते हैं। बाबा जी वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, श्री कृष्ण देवता ছিল সত্যযুগ में। पहले पहले श्री कृष्ण, সেই শ্রী কৃষ্ণই আবার নারায়ণ হয়েছিল। हम आपके श्री कृष्ण के 84 जन्म के কাহিনী सुनाए। তাদেরকে বলো আমরা শ্রীকৃষ্ণের 84 জন্মের কাহিনী তোমাদেরকে শোনাবো, जो और कोई सुना ना सके, যেটা আসল কাহিনী, যেটা অন্য কেউ শোনাতে পারবে না। ये टॉपिक कितना बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। বলছে যারা খুব এক্সপার্ট বাবার জ্ঞানে তারাই এই ভাষণ করা উচিত। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व की मालिक बनेंगे। कितना खुशी होनी चाहिए আমাদের দিলে চলে এসেছে যে আমরা বিশ্বের মালিক হব। বাবা যে কত খুশিতে থাকা উচিত। अंदर में जपो, जप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। सब समय जप जपते থাকো, তাহলে এই পুরনো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের কোনো আকর্ষণই থাকবে না। ইয়া तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनले परमपिता परमात्मा দ্বারা। আমরা এখানে এসেছি বাবার জ্ঞান নিচ্ছি বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য परमपिता परमात्मा দ্বারা। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक বা सूक्ष्मतल को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहता है एटाई विश्व, এখানেই আমরা রাজ্য ভোগ করব, বিশ্বের মালিক হব। इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बाबा जो আমি বিশ্বের মালিক হই না, তোমাদের কি মানায়? कितनी गुज्जो बात है। बाबा जी तो विश्व का मालिक তোমাকে আমি বানাই, तुम फिर माया के दासी मान जाते हो, পরে তোমরা আবার মায়ার দাস হয়ে যাও। ইয়া जब सामने जोग में बैठाते हो तभी याद दिलानी है आत्माभिमानी हो बैठो। বাবা যে যখনই যোগ করবে নিজেকে ইয়াদ দিলাও যে আত্মাভিমানী হয়ে যেন বসতে পারি, বাপকে ইয়াদ করতে পারি। 5 মিনিট বাদ ফের বলো। বাবা যে 5 মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে আমাদের মন ভটকাচ্ছে, তখন আবার নিজেকে বলতে হবে যে নিজেকে মনোসংযোগ করতে হবে যে आत्माभिमानी হয়ে বাবাকে याद যেন তোমরা করতে পারো। তোমার এই याद का যোগ का प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चले जाती है। যখন আমরা যোগের ভাট্টি করে দেখা যাচ্ছে যে बहुत लोगের बुद्धि বাইরে চলে যাচ্ছে। इसलिए 5-10 मिनट बाद बाबा जी फिर सावधान करना चाहिए कि নিজেকে आत्मा समझ बैठो, बाप को याद करते हो, চেক করো তো खुद का भी अटेंशन रहेगा। তাহলে সবাইকে যদি অ্যাটেনশন দিলা তাহলে তোমার নিজেরও অ্যাটেনশন থাকবে। বাবা এসব যুক্তিও বাতালেতে, বাবা যুক্তি বলছে যে কিভাবে আমরা ইয়াদ বাড়াতে পারি। बाबा जी घड़ी घड़ी सावधान करो, নিজেকে সবসময় অ্যাটেনশন দাও, সাবধান করো যে আপনি को आत्मा समझ শিব বাবা की याद में बैठे हो। নিজেকে सेल्फ चेकिंग करो যে নিজেকে आत्मा ভেবে শিব বাবার यादे বসে আছি। तो जिनका बुद्धि जो भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाप की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। बाबा जी যত याद করবে ততই তুমি ওই পারে যেতে পারবে। গাতে भी है ना খিউইয়া নাইয়া মেরি পার লাগাও, বাবাই হয় সেই বাগবান খিউইয়া যে আমাদের বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাবে, পরন্তু অর্থ কো নাই জানতে।
और जो मुक्ति धाम जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। আমরা মুক্তি ধামে যাওয়ার জন্য বা মুক্তির জন্য আধা কল্প ইয়াদ করেছি, তো বাবা বলছে আমাকে ইয়াদ করো, আমি তোমাদেরকে मुक्ति धाम लिए चले যাব। तुम बैठते ही हो पाप काटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है, निजे के आत्मा भेवे बाबा को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन आएगा, खुद को भी सावधान करना है। बाबा जी खुद ही याद में बैठो तब औरों को बिठाए। নিজে আগে প্র্যাকটিস করো, নিজেকে দেখো যে আমি আত্মা ভেবে বাবাকে ইয়াদ করতে পারছি, তারপর অন্যদেরকেও বসাও, অন্যদেরকেও সাবধান করো, অন্যদেরকেও মন যাতে না ভটকায় তার চেষ্টা করো। হাম আত্মা হ্যাঁ যাতে হ্যাঁ আমরা ঘর, নিজেকে বলো আমি আত্মা, এখন ঘর ফেরার টাইম, ফের আকার রাজ্য করেंगे, তারপর আমি রাজ্য এসে করব। আপনি কো শরীর সমঝনা এ ভি এক করিব বিমারি হ্যাঁ, যে সবসময় দেহ ভালে থাকা, নিজেকে শরীর ভাবা, এটাও একটা কড়া বিমারি। इसलिए सब रसातल में चले गए हैं, এর জন্যই সব রসাতলে ডুবে গেছে। উनको ফের স্যালভেজ করতে হবে। বাবা যে তোমরা সেই স্যালভেশন আর্মি, সবাইকে স্যালভেজ করতে হবে। আচ্ছা मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे बाबा से अपनी टाइम रूहानी धंधा में सफल करना है, रूहानी धंधा में निजे टाइम सफल करते हुए हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, सब समय देह भान टूटने का पुरुषार्थ करना है, शरीर भावा जाए ना, সবসময় আত্মঅভিমানী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে নিজের জীবন হিরে जैसा বানবে। कभी भी माया का दासी नहीं बनना, मायार दास হওয়া যাবে না। अंदर में बैठ जब जपना है कि हम आत्मा है, सब समय প্র্যাকটিস করে যে আমি আত্মা, খুশি রহে हम বেগার से प्रिंस बन रहे हैं, যে আমরা বেগার হয়ে গেছিলাম আমরা এখন প্রিন্স হতে চলেছি। बाबा बरदाले বলছে অনুভব की गुज्जता की प्रयोगशाला में रहो, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भवो। डिटेल्स में बाबा जी जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। যখন নিজে সব অনুভব প্রত্যক্ষ होंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी मान याद की यात्रा বা हार प्राप्ति की गुज्जता में जाकर रिसर्च करो। এখানে বাবা যে অন্তর্মুখী হয়ে যাও, ইয়াদে যাত্রা করো, আর যে যে প্রাপ্তিগুলো হচ্ছে সেগুলো রিসার্চ করো, संकल्प धारण करो, फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव की गुज्जता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन बाबा जो संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। संतुष्टता सीटे থেকে পরিস্থিতির খেলা সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখায়, যারা দেখতে পারে তাদেরকেই বাবা বলে সন্তুষ্ট মনি। ওম শান্তি।